नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर समेत 10 पार्षदों ने एमआईसी पद की शपथ ली। सिलीगुड़ी नगर निगम के महापौर गौतम देव ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के सभागार में नवनियुक्त एमआईसी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद महापौर गौतम देव ने इन सभी को फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई भी दी। দেখুন মোটামুটি যখন এই এরিয়া অফ রেসপন্সিবিলিটিটা আমরা তো খুব দ্রুত করব ঘোষণা দু একদিনের মধ্যে, তখন আপনারা দেখতে পাবেন যে বিন্যাসটা করি। অ্যাডেড এলাকায় এবার নির্বাচনে ম্যান্ডেটটা ম্যাসিভ হয়েছে। আমি যেটা অ্যানালিসিস করে দেখলাম যে অ্যাডেড এলাকায় আমরা 14-0 হয়েছি। গতবার অ্যাসেম্বলিতে 12-2 ছিল এবং সেখানে আমরা 29,000 এর বেশি ভোটে লিড পেয়েছি। গতবার 21,000 ব্যাক ছিল। আমরা ওখানে পেয়েছি 48.1% ভোট। আর শিলিগুড়িতে 23-10 হয়েছে। 10টা সিট বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে ভাগ হয়েছে, 5-4-1। সেখানে 46+ ভোট তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে, কিন্তু সেখানে যেহেতু ভোট বেশি এবং বিরোধী ভোটটা ইকুয়ালি দুটো পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে ভাগ হয়েছে অল্প কম বেশি, সেখানে আমরা 41,000-এর বেশি ভোটে লিড করেছি এবং 58,000 ভোটে ওখানে 35,000 ব্যাক ছিল। সব মিলে 58,000 ভোট ব্যাক ছিল। সেটা আমরা দুটো মিলে প্রায় 71,000 ভোটের লিড নিয়েছি। অর্থাৎ 1,29,000-এর মতো 28,000+ ভোট আমাদের মেকআপ হয়েছে লাস্ট 8 মাসে। এটা একটা ম্যাসিভ হয়েছে। অ্যাডেড এলাকার বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যাডেড এলাকা সংযোজিত এলাকার কতদিন বলা হবে। এটা আমাদের 94 সালে বোর্ড তৈরি হয়েছে। এটা আজকে 22 সাল, তা 28 বছর, প্রায় 3 দশক। 3 দশকের মধ্যে 3 দশকই তো লেফট ছিল, লেফট সাপোর্টের কংগ্রেস ছিল। আমরা 14 মাস ছিলাম। এই সংযোজিত এলাকার যে বৈষম্য, সেটা তো মানুষের চোখের সামনেই আছে। সুতরাং বৈষম্যের একটা সমতা আনার প্রচেষ্টা আছে। বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। বাড়তি গুরুত্ব দেখুন, এলাকা 14, ওয়ার্ড 14, কিন্তু এরিয়াটা হচ্ছে জনঘনত্ব কম, কিন্তু এলাকা হচ্ছে 27 স্কোয়ার কিলোমিটার। আর শিলিগুড়ি 33টা ওয়ার্ড, রেসিডেন্স ভোটার বেশি, কিন্তু 15 স্কোয়ার কিলোমিটার। তো ওর যে বিশালতা, এবং এটা পঞ্চায়েত থেকে ডাইরেক্ট। पहले तो सबको मेरा सिलीगुड़ी के जितने भी नागरिक हैं सबको हमारे इस बोर्ड के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने जो प्रत्याशा हम लोगों के ऊपर रखा है, जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। और ये 5 साल में हम लोगों को, हमारे शहर को, हमारा इस ज़िला को आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो दृष्टिकोण है, उनका जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या संदेश देंगे? यही तो संदेश है कि साथ, जैसे आप लोगों ने हम लोगों को साथ दिया है, जो समर्थन आप लोगों ने किया है, इसके लिए हम नमन करते हैं। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री, हमारा नेत्री, भारतवर्ष के जननेत्री, उनका दिखाया हुआ रास्ते पे हम लोगों का सर झुका के आप लोगों के लिए काम करेंगे। और दिन रात हम लोग परिश्रम करेंगे इस शहर को आप लोगों को अच्छा रखने के लिए। जो जो काम हम लोगों को करना चाहिए वो हम करके ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे।
सिलीगुड़ी में इस बीच काफी सड़कों पर जगहों पर दखल की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है। आज सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्ति नगर ट्रैफिक गार्ड के पुलिसकर्मी सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर सड़क पर अवैध कब्जे को उठाते हुए दिखे। शुक्रवार को सिलीगुड़ी में पायल सिनेमा हॉल के सामने अभियान शुरू की गई। इस अभियान में सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा कर कारोबार करने वाले सभी व्यापारियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती हुई दिखी। पुलिस के नियमों का पालन किए बिना सड़कों पर स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों का सामान भी जब्त किया गया। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ पार्टी का आज 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आज एसडीएफ पार्टी के मुख्य कार्यालय इंदिरा बाईपास गैंगटॉक में एक ऐतिहासिक स्थापना दिवस को भव्य रूप से कार्यक्रम के द्वारा मनाया गया। समारोह में एसडीएफ पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ पार्टी कार्यकर्ता एवं भारी मात्रा में समर्थक गण उपस्थित थे। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप लगा है। भूमि संरक्षण कार्यालय द्वारा इसके खिलाफ कदम नहीं उठाने पर भूमि संरक्षण कमेटी अदालत पहुंची है। घटना मालदा के चांचल के संतोषपुर की है। ग्राम पंचायत कार्यालय के पीछे सरकारी जमीन पर किस तरह कब्जा कर निर्माण चल रहा है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि अदालत की कार्य स्थगन के निर्देश को ठेंगा दिखाकर निर्माण कार्य जारी है। इसे लेकर भूमि संरक्षण कार्यालय और पंचायत समिति के बीच खींचतान शुरू हो गया है। भूमि संरक्षण कार्यालय का दावा है कि वह जमीन पंचायत समिति के अधीन है। पंचायत समिति का दावा है कि भूमि संरक्षण कार्यालय झूठ बोल रहा है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संतोषपुर गांव मतिहारपुर ग्राम पंचायत के अधीन आता है। उसके पीछे ही 165 नंबर खानपुर हुलासपुर मौजा 1 नंबर खतियान के 681 नंबर दाग के ऊपर 32 शतक खास जमीन है। वहीं स्थानीय 8 जमीन माफिया जमीन को दखल कर मार्केट कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं और दुकानों को अधिक कीमत पर बेचने के लिए भारी रकम वसूल रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने इसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা ইনকোয়ারি করেছি। আমাদের রেভিনিউ ইন্সপেক্টর মতিহারপুর জিপি তিনি ইনকোয়ারি করেছেন এবং ওই রিপোর্ট আমরা মাননীয় মহকুমা আধিকারিক মাননীয় মহকুমা ভূমি সংস্থা আধিকারিক এবং বিডিও অফিসে সেটা জমা দিয়েছি এবং প্রাইমারি সেটা যেটা বলা হয়েছে যে সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারভাবে কালেক্টরে আছে, কিন্তু আমাদের যে বেসল্যান্ড রেজিস্টার রয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা ওটা দেখছি। পঞ্চায়েত সমিতিকে অলরেডি ওটা হ্যান্ডওভার করা হয়েছে এবং সন্তোষপুর হাট প্রতি মঙ্গলবার বসে এরকমভাবে সেটি আছে এবং একই সঙ্গে আমরা যেটা দেখেছি যে ওখানকার যদি পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার আসিয়ন কান্দন তারও লিখিত একটা বয়ান পাওয়া গেছে যে 30 বছর ধরে ওই জায়গাটি জমজমাট করে দৈনিক বাজার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সঞ্চালক শিক্ষা জনস্বাস্থ্য উপসমিতি মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তারও বক্তব্য সেখানে ডেলি মার্কেটটা পাবলিক ডিমান্ডের জন্যই চলা হচ্ছে এবং তার যাতে উন্নয়ন হয় সেটার জন্য তিনি সর্বাঙ্গীন প্রার্থনা করেন। মামলা যখন চলছে তখন সেটা কোর্টের জুরিডিকশন কোর্টই নিজে বলবে, এখানে আলাদা করে আমরা যেটুকু আমাদের প্রাইমারি যে রিপোর্ট আছে সেটাই। এক নম্বরটা হচ্ছে ওখানে 81 খতিয়ান নম্বর স্যার 1 নম্বর খতিয়ান আছে এবং ওটা 165 জেল নম্বর 165 এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে আমাদের বেসল্যান্ড রেজিস্টার অনুযায়ী তাকে হ্যান্ডওভার ওভার 87 সালে। পরিমাণটা কি জায়গাটা পরিমাণটা হচ্ছে 32 শতক। খাস জমিটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সম্পত্তি, সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির এখতিয়ারে এটা থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের, যেহেতু 1 নম্বর কথা রাজ্য সরকারের, সেখানে কি আছে না আছে আমার কোনো কিছু জানা নেই। বিএলআর সাহেব বলে থাকে যেটা পঞ্চায়েত সমিতির হ্যান্ডওভার, তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে আমি একজন চেয়ার হোল্ড করছি সভাপতি হিসাবে। আমি বলতে চাইব বিএলআর সাহেবকে যে উনি এই জিনিসটাকে আমাকে না জানিয়ে, আমাকে অগোচরে রেখে, আমাকে অন্ধকারে রেখে উনি রিপোর্ট করেছেন। তার সেটা হচ্ছে নিজস্ব এখতিয়ার, আমি এর মধ্যে নেই। আমার পঞ্চায়েত সমিতির জায়গা হলে আমি যদি জায়গা থাকে তাহলে আমার বিএলও সাহেব আমাকে রিপোর্ট দিক, তাহলে আমি সেই হিসাবে ব্যবস্থা নিব এবং যদি না ব্যবস্থা দেয় টোটাল দায়িত্ব হচ্ছে বিএলও। বলছি আপনাকে এই ব্যাপারে কোনো চিঠি করা হয়েছে বিএলও দপ্তর থেকে? না, আজ অবধি আমাকে কোনো চিঠি করা হয়নি। আপনাকে কিছু জানানো হয়নি? আমি কিচ্ছু জানি না, আমি অন্ধকারে। আমাদের মতিহারপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আমরা। আমাদের পঞ্চায়েতের সংলগ্ন দক্ষিণাংশে একটি সরকারি জায়গা ছিল, তার জায়গাটির উপরে একটি বহু পুরানো দিনের 500 বছর প্রায় এরকম সময়ের একটা বট গাছ ছিল। এমতো অবস্থায় হঠাৎ করে দেখি বট গাছটি কিছু মানুষ কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। আমরা জানতে গেলে তারা বলে যে এখানে পুনরায় নতুন করে গাছ লাগানো হবে। আমরা কিছু না বলে তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে ফিরে আসি।
কয়েকদিনের মধ্যেই দেখি বটগাছ যেখান থেকে কাটা হয়েছিল সেই জায়গাতে অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে মানে মাটি খনন করা হচ্ছে। আমরা আমার সহদল বলে আমার ভূমি রক্ষা কমিটির সমস্ত সদস্যকে নিয়ে আমরা সেই জায়গায় পুনরায় যাই। ওইখানে গিয়ে দেখি যে ওরা কাজ করছে। আমরা জানতে গেলে তারা আমাদের প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় আমাদের কিছু অশালীন আচরণ করে এবং কিছু কথাবার্তা বলে। বলছি এই জায়গাটা কারা দখল করছে? জায়গাটা কিছু এদেরকে বলা যাবে জমি মাফিয়া বলা যায়, না হলে অবৈধ নির্মাণ হবে কেন? অবৈধ নির্মাণ মানেই তো জমি মাফিয়ারা এগুলো কাজ করে বেড়ায়। ওইগুলো করা হচ্ছে, তারা ঘরগুলো তৈরি করে কিছু মানুষকে দোকান হিসেবে বিক্রি করবে, অনেক টাকার বিনিময়ে এগুলো বিক্রি হবে, আর ওই জমি মাফিয়ারা এইটা মুনাফা করবে। এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তো আমরা মহামান্য আদালতের কাছে আবেদন করলে মহামান্য আদালত আমাদেরকে আমাদেরকে একটা ইনজাংশন অর্ডার দেয়। সেই অর্ডারে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে যে চাঁচল পিএস আইসিকে একটা বার্তা দিয়েছে জমিটা যেন সুরক্ষিত থাকে, তার জন্য একটা নির্দেশনামা আইসির কাছে গেছে। তাতেও যখন আইসি সাহেব ব্যাপারটা দেখছেন না, আমরা নিজেরাই গিয়ে কমিটির লোকেরা গিয়ে আবার একটা লিখিত ডায়েরি দিয়েছি। পরিস্থিতিটা হচ্ছে আমরা যে কয়েকজন মানে ভূমি সুরক্ষা কমিটির মানুষ, আমাদেরকে যিনি তারা যে কোনো মুহূর্তে মারার হুমকি ধমকি দিচ্ছিল, তৎক্ষণাৎ আমরা প্রশাসনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিই, আবার একটা লিখিত ডায়েরি করেছি। জমি রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের প্রাণনাশের ওরা হুমকি দিচ্ছে, রক্তবন্যা বইয়ে দিবে। সেহেতু স্যার আপনি একটু ব্যাপারটা দেখলে খুব ভালো হয়। আমরা আবার পুরো ডায়েরিও দিয়ে এসেছি, কিন্তু আজও আইসি সাহেব দেখেছেন কি না আমরা বলছি ওরা কাজ অবৈধভাবে আজও চলতেই আছে। নির্মাণ প্রায় শেষের দিকে হতে চলেছে। আমরা বিএলআরও এসডিএলআরও সমস্ত জায়গায় কপি পাঠিয়েছি, কোনো উত্তর পাইনি। না পাওয়ার পরেই আমরা কিন্তু আইনের দ্বারস্থ হয়েছি। জায়গা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় যেন ফিরিয়ে দেয়, যে পুরানা বট গাছ কেটে ফেলা হয়েছে পুনরায় গাছ রোপণ করা হয়, আর গোটা পঞ্চায়েতের 19টা বুথের 53খানা গ্রামের 134টা পাড়ার মানুষ যেন পঞ্চায়েতে কাজের জন্য এসে কাজ করার শেষে একটু বসে পলিথিনের নিচে চা খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে। আসলে सिलीगुड़ी में हॉकर्सों पर हो रहे अत्याचार को बंद कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन ने आंदोलन किया। हॉकर्सों पर होने वाले अत्याचार को तत्काल बंद करने की अपनी मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC आंदोलन तेज कर दिया है। संगठनों के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि रेल विभाग हॉकर्सों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा है। वे उन्हें विभिन्न मामलों में फंसाकर जेल में ठूस दे रही है। इतना ही नहीं, रेलवे की ओर से स्टेशन पर हॉकर्सों को बेदखल करने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके खिलाफ आज शुक्रवार को एनजीपी में INTTUC की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए DRM कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इतना ही नहीं, रेलवे DRM को संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के संयोजक सुजय सरकार ने कहा कि निजीकरण करने के पहल के तहत रेलवे की ओर से हॉकर्सों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं और उन्हें हटाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रेलवे विभाग उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाती है तो संगठन की ओर से भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। কিসের জন্য ডেপুটেশন কি দাবি নিয়ে এসেছেন? আমাদের মূলত 8 দফা দাবি নিয়ে আজকে ডেপুটেশন। এই দাবির মেন হলো আমাদের হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, রেলের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের আজকে এই ডেপুটেশন। আর রেলওয়ে গুড শেড আছে, সেই গুড শেডে তারা পরপর আমাদেরকে নোটিফিকেশন করছে, চাপ দিচ্ছে যে 24 ঘন্টা কাজ করতে হবে। কিন্তু সেই 24 ঘন্টা কাজ করতে, শিফটিং ডিউটি করতে আমাদের শ্রমিক ভাইরা রাজি আছে, কিন্তু সেই জন্য সেই পরিকাঠামোটা সেখানে নেই। সেখানে জলের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, আপনার শেডের ব্যবস্থা বা তাদের বিশ্রামাগার বা তাদের বাথরুম এইসবের ব্যবস্থা নেই, কোনো পরিকাঠামো নেই। তো সেই সব পরিকাঠামো যাতে তৈরি করা হয়, তারপর যাতে এটা লাগু করা হয়, সেই সব দাবি দাবা নিয়ে আমরা এখানে আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। এর আগেও তো আপনারা অনেকবার এসেছিলেন নানান দাবি দাবা নিয়ে শ্রমিকদের স্বার্থেই। তারা আগামী দিনে কি পদক্ষেপ নেবেন? আপনারা জানেন কেন্দ্র সরকার একটা বেসরকারীকরণের দিকে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের উপর দমন পীড়ন এবং প্রাইভেটাইজেশনের দিকে যাচ্ছে। এইসব নিয়ে আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে এবং করোনার জন্য আমরা এইসব আন্দোলন সেভাবে গতি দিতে পারি নাই, কিন্তু আজকে করোনাটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আছে। আমরা এইভাবে এখন আমাদের আন্দোলন লাগাতার চালিয়ে যাবো। আমাদের দাবি দাওয়া না মানলে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে এবং দেশ জুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আজকে আপনাদের মূলত কয় দফা দাবি রয়েছে? 8 দফা দাবি। আপনার নাম? আমার নাম নির্জল দে, INTTUC প্রেসিডেন্ট, দার্জিলিং জেলা। আজকে কোথায় ডেপুটেশন দিচ্ছেন? रेलवे एरिया मैनेजर। यूक्रेन में युद्ध की
भीविशिका के बीच अलीपुरद्वार जंक्शन के लेलिन कॉलोनी का एक छात्र अपने घर लौटा है। उसका नाम गौरव है और उसके पिता रेलवे में अधिकारी है। वह 2020 में डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया था। इसके बाद गुरुवार रात घर लौटने पर उनसे मिलने के लिए अलीपुरद्वार भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल पहुंचे। बेटे के घर लौटने से गौरव के माता पिता बहुत खुश हैं। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के साथ राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया है। छुट्टियां चल रही थी हमारी विंटर वैकेशन की, तो हम क्लासेस तो थी नहीं हमारी, तो हमें पता चला था कि रेस्टोरेंट इन्वेट करने वाला है। तो हम सोचे थे कि ठीक है, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि ऐसा कुछ होगा नहीं। अब हमारी एम्बेसी से भी हमारी मेल में बात होती थी, तो उन्होंने भी कहा था कि ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो हम टैकल कर लेंगे। अभी फ़िलहाल सब सही है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो हम सब नॉर्मल थे। पर अचानक से सर क्या हुआ कि इन द मंथ ऑफ फेब में हमारी क्लासेस शुरू होने वाली थी 21 फेब से। तो हम उस दिन क्लास गए, तो उस दिन हमारे ग्रुपमेट्स और बाकी बच्चे नहीं आए, तो हम कुछ 4-5 लोग ही क्लास गए थे। ऐसे ग्रुप होती है वहाँ पे 12-12 बच्चों की, तो आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स वी वर ओनली 5। तो हमने देखा बाकी बच्चे टिकट्स कर लिए थे, वो घर जा रहे थे। तो फिर मैं भी उस दिन आया था रात को, मम्मी को मैंने फ़ोन किया, तो यहाँ पे 3 बज रहा था रात को। मम्मी को मैंने बोला मम्मी मेरी भी टिकट कर दो, तो मम्मी ने मेरी फ्लाई दुबई की टिकट कर दी है। वो अभी भी टिकट पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अभी तक कैंसिल हुआ नहीं वो। और ये राम ठाकुर वो टिकट हमारी पड़ी रही फ्लाई दुबई की, तो हमारी टिकट थी 13 मार्च अभी। तो मम्मी ने बोला था कि अगर सब बच्चे आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। मैं कहा ठीक है मम्मी मैं आ जाऊँगा। पर हमारी यूनिवर्सिटी में बोला गया था कि हमारी यूक्रेन में ऐसा होता है ना कि आपको 100% अटेंडेंस चाहिए होता है। आप वहाँ एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते। इवन इफ़ यू हैव सम मेडिकल इशूज़, आप छुट्टी लो, आपको फिर उसका रिवर्क करना पड़ता है उस दिन एब्सेंट का, तो उस दिन का आपको वापस से क्लास करना पड़ता है। फ्रॉम उसी शेड्यूल में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको किसी टाइम पे भी टीचर कॉल करेंगे, ऑनलाइन ले लेते हैं क्योंकि कोविड का पीरियड था, तो रिवर्क ऑनलाइन हो जाती है शाम के 5 बजे के बाद। तो हम वैसे ही सिचुएशन में थे, तो हमने कहा, मम्मी ने कहा कि ठीक है रिवर्क कर लेना, पर रिवर्क आपको पेमेंट करके करना पड़ता है। एक दिन का 3000 लगता है इंडियन करेंसी में। तो मैंने कहा ठीक है मैं रिवर्क कर लूँगा, मैं मम्मी आ जाता हूँ घर। तो हमने 22nd को हमने डिस्कशन करছি পরে আমরা নিচ্ছি কথা বলছি 22nd को हमने टिकट्स वगैरह किया था। तो जो स्टार्ट कोई नहीं 22nd और 23rd को अचानक से रात को सायरन बजता है टर्नोपिल में। और इससे पहले मेरी दोस्त का 23rd को फ्लाइट था, मेरी ग्रुपमेट का, तो वो कीव में बेचारी अटकी हुई थी। वो जैसे ही 4 बजे कीव पहुंची, उसकी 8 बजे की फ़्लाइट थी, तभी वहाँ पे बमबार्डिंग शुरू हो गया। तो उस टाइम उसे एयरपोर्ट से निकाल दिया, तो वो सब भागे वहाँ से, पर उनको जगह नहीं मिला कहीं रहने का, वो सब रास्ते में थे। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने मम्मी को बताया, ये सब न्यूज़ में भी आ गया था। तो तब हमारी उस टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो हमने ऑनलाइन क्लास किया। करने के बाद फिर हमने बोला कि हमें भी घर जाना है। तो उस टाइम पे हमें मेल आया था एम्बेसी से कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप लोग जो जगह है वहीं रहो, कोई बाहर मत निकलो। तो फिर हम वहीं पे थे सर, तो एक दिन हम वहीं पे रहे 24 का मेरा घर आ गया, मुझे बहुत खुशी है। और मैं भारत सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार और अलीपुर प्रशासन का आभारी हूँ। और हमारी एडीएम सर ने यहाँ से जब मेरे बच्चे का खबर आया कि बागडोगरा आ गए हैं, तो एडीएम सर खुद अपनी गाड़ी मेरे रेलवे क्वार्टर में भेजे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे गए, उनको रिसीव करके अभी लाए हैं जस्ट, और अभी घर पहुँचे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि बच्चा मेरा घर आ गया, और मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं रेलवे में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर डीआरएम ऑफिस में कार्यरत हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि और मेरे जो बच्चे सब वहाँ फंसे हुए हैं वो भी खुद अच्छी ढंग से आ जाए, तो इसके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। साथ ही साथ हमारे रेलवे के जितने भी मेरे सहकर्मी हैं, सबका दुआ, ईश्वर का दुआ मुझे काम आया, और आज मेरा बच्चा मेरे घर में अभी जस्ट पहुंचा है। इसके लिए हम सबका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपके बेटा वहाँ पर था, तो उस वक्त आपका मानसिक स्थिति कैसा था? जब मेरा बेटा वहाँ था, जब मैं देखता था वहाँ फायरिंग वगैरह हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं बेटा को बताता था कि बेटा बंकर में रहो, ये रहो, बाहर मत निकलो। लेकिन इन्होंने और ईश्वर ने इसे बुद्धि दिया, ये लोग सब दोस्त लोग मिलके इन्होंने एक डिसीजन लिया कि यहाँ रहना सेफ नहीं है, और उस स्थिति में ये लोग बॉर्डर की तरफ भागे, और इन्होंने
800 किलोमीटर का ये सफ़र बस के द्वारा तय किया और रोमानिया बॉर्डर पर आए। रोमानिया बॉर्डर पर भी काफ़ी स्थिति ख़राब थी। हम लोग रात भर सोते नहीं थे। वहाँ कुछ का जो स्थिति देखते थे कि बच्चे लोग जो है ना 2-3 हज़ार बच्चे रोमानिया बॉर्डर पर खड़े हैं और वहाँ पर एंट्री नहीं ले रहा है। तो हम लोग को बहुत रोना आता था कि किसी तरह मेरे बच्चे सेफ रहे। तो ईश्वर का सिर्फ नाम लेते थे। और उसके बाद जब रोमानिया बॉर्डर में ये एंट्री हो गए तो बाद में जब एयरपोर्ट में आ गए, हालांकि एयरपोर्ट में इन लोग को कुछ दिन वहाँ वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे। सबका टर्न बाई टर्न भारत सरकार ये कर रही थी और सब बच्चे समान होते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि बेटा तुम एयरपोर्ट में ही वेट करो, क्योंकि एयरपोर्ट की भी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, बहुत बच्चे आ गए थे। तो बाद में भारत सरकार ने जैसा जैसा टर्न आया, क्योंकि एक ही बार सभी बच्चे को लाना मुश्किल था, तो इनका भी टर्न आया। तो आज दिल्ली पहुँचे। दिल्ली के बाद में मुझे वेस्ट बंगाल सरकार का इतना अच्छा लगा कि क्विक उन्होंने बागडोगरा में आज 2 बजे दिन में फ़्लाइट थी, तो उसके बाद में उन्होंने तुरंत फ़्लाइट कर दिया। 4 बजे बागडोगरा आ गए। उसके बाद एडीएम सर ने खुद अपनी गाड़ी मेरे घर पर भेजे और स्टाफ को भेजे। उसके बाद मेरे बच्चे को सिलीगुड़ी के 4 नंबर के निवासी रामकमल बसु गुरुवार को यूक्रेन से सिलीगुड़ी लौटे। उसे यूक्रेन में करीब 6 महीने तक सुरक्षित स्थान में रखा गया था। अंत में वो आराम से घर आ चुके हैं। हालांकि यूक्रेन में फैले दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने आज उनसे मुलाकात की। ফলে এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা চেষ্টা করছিলাম সেই পরিবারগুলোর সাথে যোগাযোগ রেখে, বিশেষত আমাদের মাননীয় এমপি রাজু বিজ মহাশয়, আমি এবং আমাদের অন্যান্য কার্যকর্তা বিধায়করা তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের বিভিন্ন খবর আমরা আপডেটেড করতাম পরিবারগুলোর সাথে, কোথায় তারা কিভাবে আছে তার জন্য বিভিন্ন তথ্য আমরা পরিবারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। এবং আজকে একে একে তারা সবাই বাড়ি ফিরছে। আমি আজকে রায়ের বাড়িতে এসেছিলাম এই কারণে যে তার বাড়ি ফেরার পরবর্তীতে তাকে শুভকামনা এবং পরবর্তীকালে তার যে কোনো ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আমরা তার পাশে থাকব, সেই বার্তাটা পৌঁছে দিতে। এর পাশাপাশি ভারত সরকার বিশেষত যেভাবে অপারেশন গঙ্গা সারা পৃথিবীর কাছে এটা একটা নজির হয়ে থাকবে যে এরকম একটা ওয়ার ক্রাইসিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদেরকে তারা বিশেষ করে এয়ারফোর্সের সহযোগিতা নিয়ে তারা সেখান থেকে এভাকুয়েট করে পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এটা একটা বড় কাজ। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে কিছু মানুষ আছেন যারা দেশ এবং দেশের সরকারের কাজকে সবসময় ছোট করে দেখাতে চান, কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় তারাও প্রশংসা করবেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তিনি যেভাবে এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারত হচ্ছে এমন একমাত্র দেশ যে দেশের ছাত্রছাত্রীদেরকে বাড়ি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যুদ্ধরত দুটি দেশের যে ক্ষেত্র আছে সেখান থেকেও যাতে তারা সহযোগিতা করেন ভারতীয়দের ফেরবার ক্ষেত্রে, যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করেন। এই যে কূটনৈতিক স্তরে যে এই কাজ, সেই কাজটা কিন্তু ভারতীয় সরকার করেছে। এবং আপনারা দেখেছেন যে শুধুমাত্র ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতবর্ষের পতাকা, সেটাকে সামনে রেখে শুধু ভারত নয়, অন্যান্য দেশের অনেক ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে এশিয়া মহাদেশের ছাত্রছাত্রীরা, তারা কিন্তু এই ওয়ার ক্রাইসিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এই ভারতবর্ষ একটা নতুন ভারতবর্ষ, যে ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তো আমরা আশা রাখি যে যে ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তারা বাড়ি ফিরে আসবার পরে তারা দ্রুত এই অবস্থা থেকে কাটিয়ে উঠবে এবং তাদের পড়াশোনা ইত্যাদি ভবিষ্যতে জারি রাখবার প্রশ্নেও যদি কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমরা সেটা করবার জন্য। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस। प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल।
कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। युद्ध स्थल यूक्रेन से पश्चिम बंगाल लौटे 3 मेडिकल छात्र 35 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर करना पड़ा बॉर्डर तक का सफर। छात्रों के घर वापसी से परिवार वाले हैं खुश। शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से बागडोगरा ये छात्र उतरे। इसमें अरविंद छेत्री सिलीगुड़ी महाकमा के खोड़ीबाड़ी क्षेत्र का निवासी है, जो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का द्वितीय वर्ष का छात्र है। इसके अलावा मालदा के रहने वाले कमल कांति साहा, जो टॉपलिप मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के छात्र है, एवं तनिष्ठा राय, जो अलीपुरद्वार की निवासी एवं कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की तीसरे वर्ष की छात्रा है। वापसी के समय बागडोगरा एयरपोर्ट पर भारत का तिरंगा लेकर परिवार वाले छात्रों को लेने पहुंचे। आज तीनों के घर लौटने पर परिवार वालों ने खुशी जाहिर की है। थैंक यू, घर आ गया, अच्छा लग रहा है। और খুবই ভালো লাগছে দেশে ফিরে। আর থ্যাঙ্কস টু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যে আমাদের প্রচুর হেল্প করেছে। তো ওইখানে কি পরিস্থিতি এখন? পরিস্থিতি খারাপ এখন, বাট ঠিক হয়ে যাবে। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए उधर और हम लोग वापस जाए पढ़ने के लिए। थैंक यू। टंडोफिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है आपका? हाँ, ये बता दीजिए ফার্স্ট ইয়ার আমরা ছিলাম। তো পরিস্থিতি আমাদের ওখানে ঠিক আছে, पर ক্যাপিটাল থেকে খারাপ হয়ে গেছে। মানে কিভাবে ব্যাক করলে? ওকে, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ছাত্র की मृत्यु हुई है तब आप বর্ডার পাস করে। বর্ডার না না, তুমি ছিলে কোথায়? টন্ডোফিলে ছিলাম আমরা। ওখান থেকে কিভাবে বের হলে? ওখান থেকে গেলাম পোল্যান্ড বর্ডার থেকে আবার ওখানে নিয়ে আসলো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আমাদের থেকে। তো পোল্যান্ড বর্ডারে কিভাবে পৌঁছালে? বাই ওয়াক। হ্যাঁ, বাই ওয়াক। কত কিলোমিটার আসলেন? ওই 40 কিলোমিটার। खाना पीना कैसा था? मतलब पानी का क्राइसिस समथिंग खबर फूड का 60,000 হবে ছাত্র ওখানে। আজ বাবা মার সঙ্গে কন্টাক্ট করতে তখন কেমন মনে হতো? ভালো হলো। কি নাম তোমার? কমলকান্ত সাহা। কোথায় তোমার বাড়ি? मालदा। मालदा। हाँ। ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाने के विरोध में युवा तृणमूल कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, जलाया योगी आदित्यनाथ का पुतला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरे के दौरान उनके काफिले को रोककर उन्हें काला झंडा दिखाने के विरोध में युवा तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क के सामने विरोध प्रदर्शन किया और योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। আপনারা জানেন যে গত পরশুদিন ভারতবর্ষের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর যে হামলা এবং যে নক্কারজনক ঘটনা উত্তরপ্রদেশে ঘটানো হয়েছে, তার প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেস আজকে প্রত্যেকটি ব্লকেই বিক্ষোভ মিছিল করছে। তার অংশ হিসাবে এখানে টাউন 1, টাউন 2 এবং টাউন 3 তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে একটি ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা যেখানে একটি জায়গায় গেছে, সেই জায়গায় যেভাবে ওনাকে কালো পতাকা দেখানো হলো, কীভাবে দেখছেন আপনারা? দেখুন, এগুলো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু না। সবার আগে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে রাজনীতির জায়গায় চলবে, কিন্তু একমাত্র দেশের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তার একটা সম্মান আছে। তাকে নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা, এটা আমরা তৃণমূল যুব কংগ্রেস ভালোভাবে দেখছি না ব্যাপারটাকে। আগামীতে আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিতে? দেখুন, মানুষ জবাব ব্যালট বক্সে দেবে। তুমুল চক্রান্ত, এত রকম বিরোধিতা, তার প্রতিবাদ যখন মানুষ করেছে, ব্যালট বক্সে সাধারণ মানুষ গোটা দেশ জুড়ে তার প্রতি ব্যালট বক্স তার উত্তর দেবে। এখানে আমাদের আর বিশেষ কিছু বলতে হবে না। মানুষ দেখছে, মানুষ বিচার করবে এবং আগামী লোকসভা ভোটে সবাই জবাব পেয়ে যাবে। तृणमूल भाजपा के 8 सदस्यों ने प्रमुख के खिलाफ दायर किया अविश्वास पत्र। उत्तर दिनाजपुर ग्राम पंचायत के मुखिया के खिलाफ शुक्रवार को ग्राम पंचायत कार्यालय में अविश्वास पत्र लाया गया। इस मौके पर इस्लामपुर थाने का भारी पुलिस बल मौजूद था। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर थी। गौरतलब है कि इस्लामपुर ग्राम पंचायत में भाजपा के पास
पूर्व में 8 सीटें थी। भाजपा के कार्यालय के दौरान भाजपा प्रमुख सहित कई ग्राम पंचायत सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके कारण भाजपा दल पंचायत में हार गई। भाजपा के 4 सदस्यों और तृणमूल कांग्रेस के 4 सदस्यों द्वारा प्रमुख के खिलाफ अविश्वास पत्र दायर किया गया है। पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि 4 तृणमूल सदस्यों और 1 भाजपा सदस्य के साथ प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से आनंदिता रॉय वर्धन ने कहा कि वह किसी पार्टी की बात नहीं कर रही। मुखिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसलिए आज इसे पारित किया गया। आज के আমাদের অনাস্থার ভোটাভুটি ছিল। আজকে আমরা যারা আমরা অনাস্থার প্রস্তাবের জন্য বিডিও সাহেবকে আমরা লিখিত প্রেসক্রাইব অথরিটিকে দিয়েছিলাম, যেটা জমা দিয়েছিলাম। আজকে তার ডেট ছিল। এই ডেটে আমরা 5 জন, যারা মোট 8 জন মেম্বারের মধ্যে 5 জন আমরা লিখিত আকারে জানিয়েছিলাম। আজকে আমরা 5 জনই আছি এবং যারা ওরা প্রধান উপপ্রধান সব ওরা কেউ আসেনি, আমরা 5 জন বসে আছি। বিপক্ষে কতজন হলো এবং পক্ষে আপনাদের কতজন? পক্ষে আমরা 5 জন, বিপক্ষে 3 জন। আজকে কি কোরাম হলো? হ্যাঁ, কোরাম হয়েছে। যেহেতু 5 জন, এই জন্য মোট 8 জনের মধ্যে 5 জন, এই জন্য কোরাম। আপনি থেকে কি একজন বিজেপি সমর্থন করছেন? হ্যাঁ, আমরা 4 জন, একজন বিজেপি আমাদের থেকে সমর্থন দিয়েছে। কত কি হলো, মানে কে কোন দলের থেকে সাপোর্ট করলেন যদি একটু বলেন? না, আমরা 4 জন তৃণমূলের, একজন হচ্ছে বিজেপি আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন এবং আমাদের যেগুলো আছে তারাও কিন্তু তৃণমূলেরই, অথচ তারা আসেনি। হয় ওরা প্রধান তো এসেননি, ওরা 2 জন হয়তো জানেন যে কোনো কারণে হয়তো আসতে না। তো বলছি যে এই যে গঠন হলো, এরপরে প্রধান কবে হবে এবং কি যদি একটু প্রধানের প্রক্রিয়া যেটা রয়েছে ওটা এবার আমাদের বিডিও সাহেবই বলতে পারবেন। এর পরের দিন কোন দিন ডেট হবে, যে ডেট হবে সেদিন প্রধান নির্বাচিত গঠন হবে, সেদিন আমরা নির্বাচন করে আমাদের 5 জনের মধ্যে থেকে, আমরা যেহেতু এটা শিডিউল কাস্ট রিজার্ভ রয়েছে, তখন এটা আমাদের 5 জনে কি 5 জনের শিডিউল কাস্ট আছে? না, 5 জনের মধ্যে আমাদের এখানে 4 জনই শিডিউল কাস্ট রয়েছে, আর আমি জেনারেল না। বিডিও সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের আইসি সাহেব রয়েছেন এখানে, পুলিশ প্রশাসন এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উভয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে যেহেতু তারা নিজেদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে আমাদের পঞ্চায়েতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এখানে সহযোগিতা করেছেন আমাদেরকে, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদের। আমরা যে প্রধানের বিরুদ্ধে প্রধানের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা চেয়েছিলাম, আজকে সেটার ভোটাভুটি হলো। তো কোন দল থেকে এবং কারা কারা সাপোর্ট করলেন এই নতুন যে হবে এবং কি বলবেন একটু? আপনি কোন দলের? আমি বিজেপির। আর বাদ বাকি? টিএমসি। তো আপনারা সবাই একসাথেই? আমরা সমর্থন করছি ওদের। সেই মানে কি ব্যাপার যদি একটু বলতেন? যে আমরা ব্যাপার বলতে গেলে কোনো দলের কথা বলতে যাচ্ছি না, আমরা ব্যক্তি হিসেবে আসছি। আমরা প্রধানের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা, কোনো দলের বিরুদ্ধে কথা বলছি না। शारदा विद्यालय में परंपरा के अनुसार हाथ से स्लेट पर लिखकर शुरू हुआ पठन पाठन। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी के बड़ा बाजार स्थित शारदा विद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों के हाथ के द्वारा स्लेट में पठन पाठन शुरू कराया गया, लिखवाते हुए क ख ग घ। यह जानकारी जलपाईगुड़ी शहर के शारदा शिशु तीर्थ के प्रधान संतोष साहा ने दी है। उन्होंने बताया कि यह एक संस्कार है, स्कूल की जितनी भी शाखाएं हैं सभी जगह पर यही नियम लागू है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर बढ़िया लग रहा है, इसके लिए शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूँ। এটা আমাদের বিদ্যালয়ে বজ্রাপাড়া শারদা শিশু তীর্থের আজকে বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান। এর আগে আমাদের একটা শ্রেণী আছে, অরুণ শ্রেণী। সেই শ্রেণীতে আমরা মুখে বলতে বলতে খেলাধুলার মাধ্যমে পড়ি। এবার ওরা লেখা শুরু করবে, উদয় শ্রেণীতে উঠেছে, ওরা লেখা শুরু করবে। আজকে তারই হাতে খড়ি হলো। এর আগে তো সরস্বতী পুজো হয়েছে, সেদিন তো স্কুলে একটা করোনা পিরিয়ড ছিল, হয়নি। হ্যাঁ, আজকে এটা বৃহৎ আকারে করে উদয় শ্রেণীর যে ভাই বোনরা যাদের 4+ বয়স, তারা আজকে হাতে ঘুরে দিলে আগামী দিনে তারা লেখার অভ্যাস লিখবে, লেখা শুরু করবে। কি বলে এটাকে? এটাকে বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান বলে। বিদ্যারম্ভ মানে আজকে থেকে লেখা শুরু করে পর থেকে। এই কতজন এরকম আছে আজকে? আজকে প্রায় 35 জন বাচ্চা হাতে ঘুরি দিল। এই করোনা পরিস্থিতি কি স্বাভাবিক হতেই এই অনুষ্ঠানটা করা হলো। এই কেমন বা মানে অভিভাবকদের মধ্যে, বাচ্চাদের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছেন? অভিভাবকদের এবং বাচ্চাদের অনেকেই বেশ, সকলেই বেশ খুশি, ভাই বোনেরা, মায়েরা, অভিভাবকরা সকলেই খুশি। এরপর আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে, প্রায় 150 লোকের প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম দীপক মজুমদার, আমি এই বিদ্যালয়েরই আচার্য এবং আমি পুজো করছি। তো আপনাদের কি করা হচ্ছে একটু বলুন। আজ আমাদের
নতুন বছরের যে নতুন ভাই বোনরা আসে তাদেরকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানটা হচ্ছে যাকে বলে বিদ্যারম্ভ সংস্কার, মানে হাতে খড়িও বলা যায়। অর্থাৎ শিশুরা লেখবার আগে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের হাতে খড়ির অভ্যাসটা করানো হয়। তারপর আমরা বিদ্যালয়ে লেখার অভ্যাসটা শুরু করি। এখন এতদিন যে আমাদের পঠন পাঠন হয়েছে শুধু মুখেই হয়েছে, মানে মৌখিকভাবেই পঠন পাঠন হয়েছে। এরপর থেকে আমরা লেখার অভ্যাস শুরু করব। এটা আমাদের সারদাশিদিত্য বিদ্যালয়ের সমস্ত বিদ্যালয়ের একটা পরম্পরা। আমরা লেখার আগে এই অনুষ্ঠানটা করে থাকি, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও আমরা পালন করলাম। এবং এরপর আমাদের শিশুরা লেখার মাধ্যমে তাদের যে জ্ঞান বিকশিত করা সেটা আমরা। নমস্কার, আমার নাম ভাবনা সেন। আজকে রামকৃষ্ণের জন্মদিন, তাই আমাদের হাতে খড়ি কিভাবে দিল? পুজো করে। কিভাবে হাতে খড়ি তোমরা দিলা? অঞ্জলি দিল, ঠাকুরকে দিল। লিখলা তোমরা? হ্যাঁ। কি লিখলা? দেখতে পারলা? सीएम ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश में काला झंडा दिखाने के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान उनके काफिले को रोककर उन्हें काला झंडा दिखाने के विरोध में युवा तृणमूल कांग्रेस के सिलीगुड़ी के विधाननगर में धरना प्रदर्शन दिया। विधाननगर तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शुक्रवार को धरना दिया और साथ ही आक्रोश दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका। তারা মমতা ব্যানার্জির উপরে আক্রমণ করেছে এবং মমতা ব্যানার্জির উপরে কালো পতাকা ফেলেছিল, কালো ঝান্ডা ফেলেছে। যেখানে ইলেকশন চলছে, বাম রাজ্য বলে যোগী রাজ্যের ওখানে, তো ওখানে তো সবাই ভগবানের বলে বাস করে, তো যেখানে ভগবান থাকে সেখানে কি এই ধরনের অস্থির আচরণ হয়? আদৌ আমরা তো জানিনি। মন্দিরে গেলে সবাই ওখানে এক থাকে মন্দিরে যাওয়ার সময়, কিন্তু ওখানে তো দেখছি যোগীর রাজ্য বলে রাম রাজ্য, কিন্তু ওখানে রাম রাজ্য চলছে না, ওখানে অপশাসন চলছে। সেই অপশাসনের বলি হবে কদিন পরে, আপনারা ভোট বাক্স যখন খুলবে তখন দেখতে পারবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপর যেভাবে হামলা হয়েছে, সেই হামলার প্রতিবাদে বাসুদেব ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা সবাই একজোট হয়ে আমরা আজকে এখানে জামনগরে বাসুদেব ব্লক নিয়ে আমরা এখানে একটা মিছিল করলাম যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগের দাবিতে এবং মোদী এই ভারতবর্ষ থেকে যাতে তাদের সরে যায় এবং আমাদের দিনগুলো যাতে সত্যিকারের একশো দিন চলে আসে। আপনারা জানেন ইউক্রেনে রাশিয়া যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে ভারতের নাগরিকরা মারা যাচ্ছে, ছাত্ররা মারা যাচ্ছে। তো যখন আপনারা মোদী যখন জানে যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তার আগে কেন আনেনি আমাদের ভারতের ছাত্রদের? এখন কেন তাদের সাফার করতে হচ্ছে? এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং প্রতিবাদ জানাবো। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।